सहपरिवार श्री 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 सीतारामचंद्र प्रभो राष्ट्राशगोचर प्रिया राष्ट्राशगोचर सेवां अवधारय। स्वस्ति मंत्रार्थ सत्य सबला भवन्ति भवन्तो महान्तो निगृह्णन्तो तथास्तु। अस्मिन् अनुष्ठित महादीपोत्सव कर्मणे वाङ्मनः काय समुत्थित मंत्रतंत्र द्रव्य देवता विपर्यासाः साधुतराः समग्राः सन्तः सुफलप्रदाः सन्मङ्गला भवन्ति भवन्तो महान्तो निगृह्णन्तो तथास्तु। प्रधान महादीपोत्सव कर्माङ्गत्वेन आदौ कृत संकल्पादिकर्मणा सर्वेषां भक्तजनानां देहशुद्धि गेहशुद्धि परिसरादिशुद्धिद्वारा भावशुद्धिपूर्वकं कर्मसिद्धिर्भूयादिति भवन्तो महान्तो निगृह्णन्तो तथास्तु। एभिः भक्तजनैः कृता महादीपोत्सव कर्मणा समुपासितः सपरिवार श्रीरामचन्द्रः सुप्रसन्नो वरदो भूत्वा सर्वेषां भक्तजनानां संकल्पसिद्धिं विधात्विति भवन्तो महान्तो निगृह्णन्तो तथास्तु। कृता महादीपोत्सव कर्मणा सर्वेषां भक्तजनानां संभाविता संभविष्यमाणा समस्त रोग निवृत्ते सकल भय निवारण इति बाधा परिहार पिशाचोपद्रवादि विनाश समुत्पन्ना समुत्पत्स्यमाना कृत्रिम आभिचार कृत्य निःशेष निवारण घोरोपशमनादिपूर्वकम् देह गेहादि रक्षा सिद्धिः सन्ततं भूयादिति भवन्तो महान्तो निगृह्णन्तो तथास्तु। सर्वे भक्तजनाः समर्चिता श्रीरामचन्द्र प्रसादेन युधिष्ठिर इव श्रद्धावान् श्रीकृष्ण इव मेधावान् श्रीरामचन्द्र इव यशोवान् अर्जुन इव प्रज्ञावान् बृहस्पतिरिव विद्यावान् हनुमान् इव बुद्धिमान् कुबेर इव श्रीमान् भीमसेन इव बलवान् मार्कण्डेय इव आयुष्मान् पृथुराज इव तेजोवान् कर्दम इव आरोग्यवान् कश्यप इव प्रजानांश्च भूयादिति भवन्तो महान्तो निगृह्णन्तो तथास्तु। कृत महादीपोत्सव कर्मणा सुप्रीतः भगवान् श्रीरामचन्द्रः सर्वेषां भक्तजनानां श्रीकामं शान्तिकामं पुष्टिकामं तुष्टिकामं आयुष्यकामं आरोग्यकामं च समर्थयत्विति भवन्तो महान्तो निगृह्णन्तो तथास्तु। देशस्य राष्ट्रस्य कुलस्य राज्ञां प्रजादीनां सर्वसमृद्धिः भूयादिति भवन्तो महान्तो निगृह्णन्तो तथास्तु। सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु भवन्तो महान्तो निगृह्णन्तो तथास्तु। ॐ निकामेन पर्जन्यो वर्षतु फलन्यो नाशदयः पत्यन्ता यो दक्षेणो नः कल्पता। ॐ शान्तिः
गम्यं विभुं त्वामाराधयितुं निरन्तरमतो भक्तेश्च यश्राव्यते घण्टातालमृदङ्गभेरिपटः जातोद्यवाद्योद्भवो नानामञ्जुळमङ्गलध्वनिरसो स्वामिन् समाकर्ण्यताम् श्रीमद्देवदेवोत्तमदेवता सार्वभौम अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायक विशुद्धवेदान्तवेद्यपुराणपुरुषोत्तम